You're a doctor. Oh, you from Yeah. Pakistan? Yes, originally. کہاں سے؟ میں اسلام آباد سے. آپ مجھے قرآن میں سے آپ نے قرآن پڑھی کہہ رہے میں نے پڑھی ہے مجھے قرآن میں سے دکھائیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور مجھے ورشپ کرو. اللہ کہہ رہا ہے. So Quran is a word of God, isn't it? سر یہی تو ابھی پتہ لگ جائے گا یہ تو ورڈ آف گاڈ کے نہیں ابھی پتہ چل جائے گا. آپ مجھے نکال کے دیں دینے کے لیے میں شیخ قطبان ابن فاروق سے ملنے آیا تھا اتنی دور سے. وہ نہیں ملے گا آپ کو یہاں پہ کیونکہ بھاگا ہوا ہے. سو یہ اگین آپ ایسا سوال مجھ سے کریں جس کا آپ کا بچہ صرف نہیں ہوگا وہ اس کا بھی ہوگا. ایگ کس کا ہے؟ صرف سپرم سے تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا نا. آپ کا اور اس عورت کا جس کا ایگ ہے آپ دونوں کا بچہ ہوگا. You have any question? You guys are Muslim? Yes. Beautiful. Why you guys are Muslim? I have a question here. Why you guys are Muslim? I am Muslim because I think Islam is the only religion which makes sense. Beautiful, beautiful. Give me one sense when you're talking about it. Oh yeah, there are many examples, but I Just think give me one. yeah. So one of the things is that I am a doctor, right? Beautiful. And I'm a scientific person, Okay. and I have watched this guy, Okay. and I watched his debates with many other people like David Wood. And I mean, if you really look at the Bible, which is the closest to what I would really go for in terms of the religion after Islam, there are many things which are scientifically not correct. And if you really look at Islam, many things what the Muhammad has said make scientific sense. Beautiful. And I don't think even there are many people who can oppose Muhammad by saying many things. And if you look at embryology, that was people would say the work of Galen was the work actually, but I wouldn't You won't agree with believe that. So Yeah. you believe that you're a doctor. Oh, you from Yeah. Pakistan? Yes, originally. کہاں سے؟ Yeah. میں اسلام آباد سے. Beautiful. میں نے پتہ نہیں کراچی اتنا بڑا ہے سارے اسلام آباد کے دیکھتا ہوں جتنا کوئی میرا ہوں سب کہتے ہیں یا تو حیدرآباد یا اسلام آباد. سسٹر آپ بھی اسلام آباد سے ہیں؟ نہیں میں کوئٹہ سے. کوئی یا وہی بات کوئٹہ. چلیے پہلی بات ہے کوئٹہ تو پشتو بولتے نہیں فارسی. فارسی. اوکے ہاں کوئٹہ میں کافی ایران کا انفلوئنس ہے نا اس کی وجہ سے. ویری گڈ. میں کراچی سے ہوں تو لیٹس گو ٹو دا ون یو ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکنالوجی. لیٹس گو ٹو دیٹ ون. اینڈ آپ ڈاکٹر ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو کہاں پہ یہیں پہ پریکٹس کر رہے ہیں؟ نہیں میں نیوزی لینڈ میں. اور نیوزی لینڈ پریکٹس کر رہے ہیں. بیوٹیفل. تو نیوزی لینڈ سے آئے ہیں؟ یا مائی وائف از امیریکن. اوکے. تو یہاں موو ہونے کا ارادہ ہے یا وائف کو وہاں لے کے جانا ہے؟ میرا پلان تو وہی ہے. لیکن نیوزی لینڈ ویسے بتا رہا ہوں بڑی اچھی کنٹری. جی جی. میں آسٹریلیا رہا تھا 1 سال. آج تک آسٹریلیا کا جو ہینگ اوور ہے نا کبھی نہیں ختم. The maximum that I would love to go to is Aussie, but I don't know. Let's see. My wife loves it. نیوزی لینڈ از بیوٹیفل. ہم امریکہ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے بٹ جہاں پہ آرام ہے سکون ہے وہ ان کنٹری میں زیادہ ہے. مجھے نہیں پتا ابھی کیا حال ہو گیا لیکن میں بات کر رہا ہوں 90 اس وقت کی. تو ڈاکٹر صاحب چلتے ہیں تو اس آپ کی میڈیکل والے پہ. آپ کو پتہ کون سی آیا وہ؟ میں کوئی ایسے نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی پرٹیکولر آیا یا کچھ دیکھا ہے. آپ مگر سنا ہی بات کر رہے ہیں؟ نہیں سنی سنائی نہیں. میں نے خود دیکھا ہے پڑھا ہے لیکن مجھے یاد نہیں. اچھا اوکے. آپ نے یہی بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے لوگ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں ہم دوسروں کو سنتے ہیں اور اسی پہ بلیو کر لیتے ہیں جو کہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں. لیکن میں کسی ریلیجن کے اوپر بات نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں کہ ایک جو چیز میں سب کو کہتا ہوں کہ جیزس نے ان ایکولی مطلب کہاں پر انہوں نے پورے طریقے سے کہا کہ میں خدا ہوں مجھے پوجو. اگر مجھے کوئی یہ اسٹیٹمنٹ دکھا دے. اور یار ریزریکشن کی لوگ بات کرتے ہیں میڈیکل سائنس میں ٹھیک ہے ہم پیرا فزیکل ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں بٹ میرے خیال میں کس بندے نے جن بندوں نے دیکھا تھا وہ بھی تو سنی سنائی بات ہے نا. اب میں کہوں ریزریکشن کو میں نے دیکھا 10 بندوں نے 100 بندوں نے اس کو دیکھا. If I can prove you that I have seen something and I have like 100 witnesses, you'll have to believe it's something that have been passed on. We Muslims have a similar thing. ہمیں بھی ٹریڈیشن سے اورل ٹریڈیشن سے ہمیں بھی چیزیں پاس آن ہوئی ہیں. اب اس کو آپ چائنیز وسپر کہیں تو ہم بھی ریزریکشن کو چائنیز وسپر کہہ سکتے ہیں. Is there archaeological proof that اب میں آرکیولوجیکل پروف دیکھوں تو آرکیولوجیکل پروف مجھے نہیں ملے گا کہ ریزریکشن کا. جیزس واک there was a guy
whose name was Jesus. He walked on the earth. Yes, there is a proof. But is there a proof that he said he's the God in the books? You will quote your own books. And you will quote me the Second Testament, right? Not the First Testament. And even in the Second Testament, Jesus wouldn't make a very categorical statement that I'm the God. It's a big statement to say, I am the God, worship me. And if you have an indirect statement in that regard, it doesn't make any sense. Because this is the this is the crux of your religion. Okay. Because you're not believing कि जीसस ने बोला नहीं है कि मैं खुदा हूँ तो मुझे वर्शिप करो. Yes. ये इस वजह से आप क्रिश्चियनिटी की तरफ से जुड़ रहे हैं. देखिए, अगर किसी को आप नहीं, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. Do you know I'm a psychiatrist? नहीं, तो आपने बोला. मैंने बोला. हाँ, सही है. So would you believe that अच्छा, I'm a अब psychiatrist? मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ यही रीज़न है कि आप जीसस को गॉड नहीं समझ रहे हैं कि जीसस ने ये नहीं बोला. ऐसा ही है ना? जीसस अगर गॉड होते तो वो बोलते और उसको प्रीच करते. मैं ये बात कर रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि मैं जीसस को इसलिए गॉड नहीं समझता कि उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दी है कि आई एम अ गॉड एंड वर्शिप मी. ऐसा ही है ना? अच्छा, सही है. अगर मैं आपको अभी कुरान से आपको दूंगा, बाइबल से भी आपको मैं दूंगा, आपको अगर आप सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो ये जाकिर नाइक को और इनको मतलब स्कॉलर्स को जैसे शेख उस्मान साहब ये झूठ बोलते हैं सारे. अच्छा, आप उनको नहीं देखिए, मैं बता झूठ किस लिए मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि हमको इसका वास्ता पड़ता है. आप मुझे आपसे मैं एक सवाल देखता हूँ. देखो, झूठ की भी किस्में होती हैं. मैं बता रहा हूँ ना. आप मुझे बताएं कि एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ. आप आज मुझे एक अपनी किताब, आप क्रिश्चियन हैं, राइट? मैं तो हर मज़हब की रिस्पेक्ट करता हूँ. आपकी एक किताब भी ठीक नहीं है, मतलब एक किताब भी दूसरी से कंसिस्टेंट नहीं है. आप मुझे बताएं, मैं साइंस पे बिलीव रखने वाला इंसान हूँ. मेरे लिए कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट टू मी, especially the main book. For example, if I read something in biology in a book, that's a process. If I go somewhere else and I read a different process, I have to really look for the truth. And the way I look for the truth is not that these two books. I'll do experiments and reach the truth. Unfortunately, the absence of evidence is not the evidence of absence. I'm not a staunch Muslim in a way that, oh, I will, yeah, I mean, I guess I can't prove, oh, there is no God. I don't have, you know, atheist में तो हम दोनों जीत जाएंगे. ठीक है. अब मैं जिसे कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जॉन लेनक्स. आप जानते होंगे जॉन लेनक्स को. अगर आप क्रिश्चियनिटी के प्रीचर हैं, आपको जानना चाहिए उसको, क्योंकि वो ही इज़ द बेस्ट प्रीचर इन द वर्ल्ड. ही इज़ द mathematician, he's the best scientist. You must know about him because he's the guy who teaches you Christianity in the real sense. William Lane Craig, he's another guy. I would look forward to, you know, James White, he's another guy. But still, like, I mean, when you really go into the philosophy of, you know, the concept of Trinity and where Jesus said that, it's all very philosophical. I want a simple. See, that's exactly why I want to come back to your question, which is saying that आप वहाँ से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो आपका सिर्फ प्रॉब्लम ये कि because you do not know कि बाइबल में जीसस ने बोला है कि वो he's a God and worship. ऐसा ही है ना? Yes. इसी वजह से है. अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ कि कभी अगर आपके पास हॉस्पिटल में कोई आता है ऑपरेशन के लिए या कोई आपकी क्लिनिक में आता है, तो वो आपके आके पहले पूछेगा कि आप मुझे बोलो कि मैं डॉक्टर हूँ तभी मैं आपके पास आऊँगा. ऐसा तो नहीं होता. It's a well established truth. नहीं, सही ना? It's a well established truth. For example, नहीं, आपने मुझे बात की, मुझे बात जवाब दें. आप क्या अगर किसी अननोन कंट्री में जाते हैं, आप पूछेंगे ना किसी बंदे से कि यहाँ पे हॉस्पिटल कौन सा है. सपोज आप स्पेन में जाते हैं, यू डोंट नो स्पेनिश, you go in a नजर आता है लिखा हॉस्पिटल तो लगा आता है स्टार रेड का. So you will get in there without asking. That's exactly. So you need some kind of evidence. मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो मैं अच्छा अभी देखें इसी जगह कुरान में ये बता दें कि अल्लाह ने बोला कि मैं खुदा हूँ, मैं अल्लाह हूँ और मेरे को वर्शिप करो, जहाँ पे अल्लाह ने खुद बोला है. कोई ऐसी आयत कुरान से निकाल के दिखा दें. तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, आपको जो चीज़ आप बोलना चाह रहे हैं मैं आपको 10 और दिखा दूंगा हवाले. ओके, मैं आपको एक इसका सिंपल जवाब एक देता हूँ. मैं आपको कुरान से भी प्रूव कर दूंगा कि जीसस इज़ अ गॉड. ओके, और मैं आपको बाइबल से प्रूव कर दूंगा कि जीसस इज़ अ गॉड. तो बट लेकिन आप मुझे कुरान से पहले एक चीज़ बता के दें कि जहाँ पे अल्लाह बोल रहा है कि मैं अल्लाह हूँ और अल्लाह ने बोला है कि मतलब है कि मैं गॉड हूँ और मेरे को वर्शिप करो. वहाँ पे एक वर्स है जहाँ पे मतलब अल्लाह कहता है कि मुझे सूरह अहद. हाँ बताइए, इसका क्या मतलब है? ये तो कहो क्या लायक है. मैं अल्लाह की एक की बात नहीं कर रहा. अल्लाह वो तो बाइबल में बताते हैं गॉड इज़ वन.
No, says- because Bible doesn't say. Bible says God is one. Yeah. But your second testament is all. Old and new सब نہیں سر یہ تو بہت بڑی بات ہے. میں آپ کو قرآن مجید میں نے پڑھا ہے. دیکھیں جب آپ کا سیکنڈ ٹیسٹمنٹ سیکنڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں کیونکہ پال نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا. ہم یہ کوئی میں فکشن اسٹوری دیکھیں میرے اپنے ریزرویشنز ہیں اسلام کے بارے میں وہ اپنی جگہ. آپ مجھے موقع میں دنیا میں آپ کی کلیئرٹی کروں بائبل کے بارے میں کیونکہ آپ صرف یوٹیوب کو دیکھتے ہیں. نہیں میں یوٹیوب کو نہیں دیکھتا, میں پڑھا ہوا انسان اچھا ہوں. مجھے آپ بتائیں کہ قرآن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ریفرنسز آن دا اسپاٹ نہیں دے سکتا. بائبل ایگزیکٹلی میں نے پڑھی ہے. میں آئرلینڈ رہا ہوں 4 سال. میں آئرلینڈ رہا ہوں. میں گیا ہوں کرسچن سے بات کی ہے میں نے. جو آپ لوگوں کے دیکھیں نا سیکٹس اتنے ہیں. آپ مجھے بتائیں کتنے سیکٹس ہیں کرسچینٹی میں؟ مسلمانوں کتنے سیکٹ ہیں؟ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ سیکٹ ہیں. سیکٹ سے سر بات میں ہر ایک سیکٹ کے پاس جا کے بات کر بات کرنے کے آپ نے بائبل کا بات دیکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بولتا ہے کرسچن ہے وہ جیزس کو فالو نہیں کرتا وہ جیزس کرسچن نہیں ہے. تو ہم سیئنگ follow Jesus Christ, that's all me. Yeah, I follow Jesus. I follow Jesus. He's a prophet of God. And I believe and I respect him. جو میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ مجھے قرآن میں سے آپ نے قرآن بڑی کہہ رہے میں نے پڑھی ہے. مجھے قرآن میں سے دکھائیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور مجھے ورشپ کرو. اللہ کہہ رہا ہے یہ مجھے قرآن سے نکال کے. So Quran is a word of God, isn't it? سر یہی تو ابھی پتہ لگ جائے گا یہ تو ورڈ آف گاڈ کے نہیں. ابھی پتہ چل جائے گا. آپ مجھے نکال کے دیں. نہیں آپ لوگوں نے دیکھیں نا دیکھیں میں نے آپ نے مجھے تو بائبل کس کا ہے ورڈ؟ ابھی دیکھیں بائبل پہ بات کریں. کیونکہ میں آپ کو میں نے بولا میں آپ کو بائبل کا دوں گا. میں جاؤں گا نہیں, میں یہیں پہ کھڑا ہوں. آپ نے مجھ سے ان کی فلسفی ہے کہ آپ اسپین میں جائیں. اسپین میں جہاں نشان لگا ہوگا وہ ہاسپٹل کا ہوگا. نہیں آپ مجھے کہا اسپین میں جدھر نشان ہوگا. دیکھیں میری بات غور سے سنیں. یہ جو ریڈ ہیرنگز ہیں نا یہ میں بہت اسپین میں جاؤں گا جس پہ وہاں پہ نشان لگا ہوگا. دیٹس اے ہاسپٹل. سر ہاسپٹل تو پڑھنے دس میں آ از جائے اے گا. بک ہیونلی بک. گاڈ ہیز ریٹن اٹ. صحیح ہے بالکل. کون سی رائٹ ویئر آل دی بکس اسلام. نہیں ہم نہیں سمجھتے کہ گاڈ نے بائبل لکھی ہے. ہم نہیں سمجھتے اس بات کو. میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. میں اس قرآن کی بات کر رہا ہوں. گاڈ ہیز ریٹن. میں بات کرتا ہوں بائبل تو میں بھی مانتا ہوں آپ کی. گاڈ از ناٹ ریٹن بائبل. فرسٹ ٹیسٹمنٹ یس دیٹ واز اے ورڈ آف گاڈ. میں ابھی آتے ہیں نا بائبل پہ آتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ یہ بائبل خدا کی کتاب. میں نے یہ نہیں بولا. I think that's where we get. گاڈ نے لکھا ہے. دیکھیے میں نے آپ کو اپنا ایک نظریہ بتا دیا. آپ میرے نظریے کو چینج نہیں کر سکتے. میں نظریہ آپ کے چینج بھی نہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو صرف جواب دینے کے لیے میں شیخ عثمان ابن فاروق سے ملنے آیا تھا اتنی دور سے. وہ نہیں ملے گا آپ کو یہاں پہ کیونکہ بھاگا ہوا ہے. وہ ہمارے ساتھ آتا ہی نہیں, بات ہی نہیں کرتا, ڈیبیٹ ہی نہیں کرتا. تو آپ مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب آپ نے قرآن پڑھی ہوئی ہے. آپ مجھے وہاں سے ایک آیت نکالیں جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں ہی. یہ اسٹال کون چلا رہا ہے؟ یہ ہم چلا رہے ہیں. یہ مسلمان نہیں, ہم لوگ کرسچن ہیں. اچھا یہ آپ کا یہ ہمارا جو مسلمانوں کا وہ اسٹائل ہے وہ کھڑا ہوا ہے. میں بھی وہیں ہم جائیں بالکل جائیں. وہ دیکھیں آپ پہلے اگر میں نے آپ سے صرف آپ نے بولا میں آپ کے سوال کا بائبل کا سوال کا جواب دوں گا کہ بائبل ہم بولتے ہیں کہ از اے ورڈ آف گاڈ. یس از اے ورڈ آف گاڈ. لیکن آپ کیسے پروو کریں گے وہ میں آپ کو پروو کر دیتا ہوں کہ بائبل کیا ہے. آپ مجھے قرآن میں سے ایک آیت نکال کے دیں جہاں پہ اللہ بولتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور مجھے ورشپ کریں. اللہ نے بولا ہے. اب آپ قرآن پڑھی ہوئی ہے اور مجھے پتہ ہے کون سی ورڈ ہے. آپ نکالیے. مجھے نہیں معلوم. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی تاکہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا. ایک دیکھیں یہ جو یہ بڑی اچھی مینیور ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے. آپ نہیں مجھے میرا مطلب ہے کہ مجھے بائبل کا مجھے پتہ ہے. بائبل میں قرآن سے میں آپ کو پروو کر کے دوں گا جیزس از گاڈ اور بائبل سے میں آپ کو پروو کروں گا جیزس از گاڈ. لیکن میں آپ کو چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے ایک رکھا ہے نا کوشچن کہ بھائی جیزس یہ بولے کہ بھائی آئی ایم اے گاڈ اور ورشپ می. آپ کے میں وہی کوشچن ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جی بالکل ہے. بائبل میں آپ کو قرآن سے پروو کر کے دوں گا کہ جیزس از گاڈ. کیونکہ قرآن میں جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی اور عبادت یہ بالکل صحیح ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. مجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہی میں کسی سے بالکل صحیح کا مجھ سے جوڑ ہے. بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں. بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بھائی کو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن میں سے وہ آئے اگر ابھی نہیں پتہ آپ پلیز ان کے پاس جائیں اور وہاں سے پوچھ کے آئیں. یہ ایک اچھی بات ہے جو میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ قرآن میں سے آپ بتائیں. بھی تو پڑھا ہوگا قرآن تو بات کرتے رہتے ہیں. بالکل پڑھا بھی ہے. لیکن میں چاہتا ہوں آؤٹ آف انٹرسٹ were you born as a جی میں کراچی میں کچھ کیتھولک تھا. So you have that genetic fallacy. I have that genetic fallacy. Do you know what is a genetic fallacy? آپ کرسچینٹی کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی. So we both have. So I guess what we are heading towards is a bit of an emotional
नो बड़े भाई, कोई छोड़े भाई, आप मुझे मैं नहीं जानता, मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे बाइबल में दिखाएं जहाँ लिखा है। आई वुड लाइक टू सी। देखो बाइबल में से मैं कुरान से भी आपको बताऊंगा। मैं सिर्फ कहने का मकसद ये है क्योंकि जो आप चीज़ चाह रहे हैं वो अपने लिए आप नहीं चाह रहे हैं, दूसरों से आप बोल रहे हैं कि भैया मेरे को करके दो, लेकिन मैंने कुछ नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कुरान से मुझे प्रूव करके दें कि अल्लाह कह रहा है कि आई एम अ गॉड एंड वर्शिप मी। अल्लाह कह रहा है, और अल्लाह कह रहा है तो किसको कह रहा है ये? तो ये क्वेश्चन आप मुझे लाके वहाँ से जाइए, लेके आइए, बात करते हो। और मैं अगर आप बोलते हो तो मैं आपको कुरान से, मैं जीसस के बारे में बात करता हूँ कि जीसस इज़ नॉट अ प्रॉफिट। इफ़ यू बिलीव कि हमारी जो Jesus, I want to learn. Tell me. God, yeah, I'm gonna tell you that. That's from here, okay? फर्स्ट ऑफ ऑल कुरान से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुरान अगर आपके पास है, अगर आप निकालना चाहें कुरान, प्लीज़ निकालें अपने उसमें। नहीं, आप निकालें, मुझे पता है, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ। चलो फिर अगर ट्रस्ट करते हैं तो फिर तो अच्छा। अब आप ये देखें, मैं दो आपको कुरान की वर्सी दूंगा, आप देखें यहाँ पे कोई जीतने और हारने वाली नहीं, जीतने हारने वाली की बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे कोई पैसे दे रहा है इस काम के लिए। मैं यहाँ सिर्फ आप स्कॉलर है ना? नहीं, कुछ भी नहीं सर, मैं तो आप जैसा बंदा हूँ। मैं तो स्कॉलर हूँ ही नहीं, आप तो डॉक्टर हैं तो नहीं, मैं मेडिकल साइंसेस में डॉक्टर। कुछ भी नहीं, ना तो मेडिकल का, मैं यहाँ का इसका मेरा सिर्फ काम ये कि मुसलमानों को बताना है कि वो जो पैथ पे हैं, आया कि राइट है या रॉन्ग है, ये मेरा काम है। बाकी उन्होंने मानना है कि नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, आपसे एक सवाल पूछता हूँ। किसी रिलीजन की मॉकरी करना इज गुड? आप मॉकरी कह रहे हैं, मैं मॉकरी नहीं कर रहा। आप ये नहीं, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा। जो क्रिश्चियनिटी जिसका डू यू थिंक व्हाट डेविड वुड इज डूइंग इज गुड? सर फिर वो बात है, देखें फिर बात है। तो डू यू थिंक दैट्स द वे टू प्रीच क्रिश्चियनिटी? को किस तरह मॉकरी कहते हैं पहले ये बताएं। किसी को सच बताना, आप एक सच बता। देखिए, देयर आर वेज एंड मींस। अगर इफ आई कम एंड आई रिडिक्यूल यू, it's going to hurt a lot of people. If you're a leader of somebody, there is always a way. आप मुझे रिडिक्यूल तो नहीं कर रहे ना, मैं इसलिए आपकी बात सुन रहा हूँ। अगर आपकी जगह डेविड वुड खड़ा होता, सर अगर आप उससे आराम से बात करेंगे तो आराम से बात करेगा। शेख जैसा सामान जैसे आपके साथ यार, आप लोग सर आप इनको नहीं जानते जो इन लोगों से डील करते हैं ना। आप तो बड़े पढ़े लिखे आदमी, ये नहीं, जो आप देखें वो डेविड वुड जो है वो मोहम्मद के कार्टून बना के गंदे ड्रेसेस पहन के इस्लाम पे, आप अपनी बच्चियों के साथ बैठ के वो नहीं देख सकते। मैं आपकी बात फिर आप कहते हैं कि वो यही होता है ना। ये मैं एक स्टेज पे, ऑनेस्टली सर, मैं एक स्टेज पर, जो लोगों ने कुरान को जलाया ना, जो लोग कुरान को जलाते हैं, मैं कहता हूँ यार ये फजूल बात है। उससे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो लेकिन पता है क्या उसका ये मौक़िफ़ है कि वो कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ। एज अ क्रिश्चियन मैं कभी भी कुरान को नहीं, जीसस ने तो कहा है कि एक आपको करता है, आप दूसरा गाल आगे कर दो। उसके भी कंटेंट्स अगर आप देखें, लेकिन पहले मैं इससे मैं आपको बता रहा हूँ। अब मुझे भी पता है बाइबल का। अच्छा, अब आप ये अगर आप अरबी में पढ़ना चाहते हैं अरबी में पढ़ लें, और ये आप इंग्लिश में अगर पढ़ें तो आप सूरा देख लें, तहरीम है 66, उसकी आयत 12। तो पढ़ेंगे तो लाउड हम भी सीख लेंगे आपसे। We breathed into her womb through our angel Gabriel. She testified to the words of her Lord and His scriptures. तो इससे क्या साबित हो रहा है? अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये किसने we breathed into her womb, सही है ना? ये किसने किया? Through. हाँ किसने किया? अगर मैं कहूँ कि मैंने ये एंजल के ज़रिए ये इमारत गिरा दी, तो किसने गिराई? अल्लाह ताला ने। लेकिन किसके ज़रिए? एंजल का ना, एंजल के ज़रिए। मैं इससे डिस्प्यूट नहीं कर रहा, मैं आप एंजल मान रहे हैं ना, एंजल ने किया ना। अल्लाह ने कोई टेक्निकली आकर वहाँ पे फूंका नहीं था ना। अच्छा नहीं, वो तो सर यहाँ पे टेक्निकली है। देखें, अगर आप देखेंगे ना तो उसने बिल्कुल ऐसा ही किया कि ही केम एंड ब्लो आउट इन वजाइना टू दिस थिंग्स। ओके, तो फिर तो इससे क्या साबित होता है? तो मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आप मुझे बताएं कि अगर आप तो डॉक्टर हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हम आपसे सीखेंगे भी कुछ। अगर मेरे यहाँ फैमिली में बच्चा नहीं होता तो टेस्ट ट्यूब के ज़रिए अगर मैं बच्चा अपना कराऊंगा, तो मैंने अगर अपना स्पर्म दिया है तो वो किसका बच्चा होगा? So what you're trying to tell me is नहीं, मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं, वो स्पर्म होगा। हाँ सही है। Okay, so it has a biologic, that would be the sperm, और आपका स्पर्म नहीं, बच्चा किसका होगा? किसका अगर होगा? मेरा स्पर्म है तो अगर टेस्ट ट्यूब से बच्चा पैदा हुआ तो बेटा किसका होगा? बच्चा किसका होगा? So ये अगेन आप ऐसा सवाल मुझसे करें जिसका आपका बच्चा सिर्फ नहीं होगा, वो उसका भी होगा। एग किसका है?
सिर्फ स्पर्म से तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता ना, लेडीज आपका और उस औरत का जिसका एग है, आप दोनों का बच्चा होगा ना, होगा तो ना। आप जो मुझे कहना चाह रहे हैं व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल कि अल्लाह ताला ने फूंक मारी, उस फूंक में उनका स्पर्म था, पहले तो हम फिर क्या था, फिर वो मरियम अलैहिस्सलाम के अंदर जो फूंक मारी उसमें स्पर्म था। मैं स्पर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं पे, मैं तो सिर्फ आपसे एक सिंपल क्वेश्चन किया। हाँ, लेकिन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। देखिए सर, मैंने यूट्यूब के थ्रू किसी और की मतलब है कि लिया और वुमन दूसरी थी, और अगर मैंने दिया तो किसका बच्चा कहलाएगा, मेरा और उस लेडीज का कहलाएगा? हाँ, बिल्कुल, ऐसा ही है ना? वो तो सही है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि अगर अल्लाह ने अपना रूह थ्रू जिब्रील दिया तो किसका बच्चा होगा वो? तो ये फरिश्ते अल्लाह के बच्चे? नहीं, मैंने सिर्फ आपसे बात बताएं, फरिश्ते अल्लाह के बच्चे? सर मैं क्वेश्चन किया आपको, मैं सिर्फ क्वेश्चन कर सो रहा हूं। हर मैंने सिर्फ- आदमी इज क्रिएटेड इन द अरे इमेज ऑफ गॉड, सर, हम अल्लाह के बच्चे हैं। सर मेरी बात फिर वो आप मेरा उस तरफ question- ले जाते हैं। नहीं, आप लेके नहीं जाए, मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर अल्लाह ने अपना वो जो है ब्रीथ जो है जबरील के थ्रू भेजा और वो मरियम पे डाला, तो किसका बच्चा होगा? ये तो जबरील का होगा कि अल्लाह का होगा? वो सिर्फ मरियम अलैहिस्सलाम का बच्चा होगा, क्योंकि मैं टेक्निकली आपको एक बात बताता हूँ। टेक्निकली अब कुरान की बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं technical पे जा रहा कुरान हूं। की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने, देखें, आप साइंस को अमेलगमेट नहीं कर सकते। मैं You तो have साइंस to सर, मेरे prove- को तो एबीसी भी नहीं पता साइंस का, मैं तो You जल्दी have आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ। to you have to prove science on the scientific principles. सही है। Tell me where was the sperm? Tell me, you have proven me there was an egg in a woman named Maryam, but you haven't मैंने नहीं proven बोला, me. मैंने No, तो कुछ सर, मैं आपकी कुरान को But there was no या no दैट्स sperm. इट। तो सर अच्छा, फूका तो स्पर्म नहीं था, जिसने फूका, अच्छा वो बच्चा किसका होगा? इस मरियम का बच्चा जो आप कह रहे हैं किसका होगा? वो उनका बच्चा होगा मरियम। अभी तो आपने मुझे बोला था कि आपका अकेला नहीं होगा जब तक औरत का नहीं होगा एग्स। Because आप मुझे एक बात बताएं, आपने स्पर्म दिया है। आपने अर्लियर मुझे बोला था कि जब तक औरत का एग्स नहीं होगा तो आपका अकेला नहीं कहलाएगा। Do you know if I tell you that you don't know the scientific principles and I suddenly don't actually. Exactly, this yeah. is a paraphysical activity, right? Sir. So maybe this person who was born didn't require a sperm, and if Okay. that person who So born so this is you talking about this is ईसा, और जो अल्लाह ने फूका फूका है वो कौन? तो वो अल्लाह कौन है? चाहे कुछ भी कर सकता है वो। सर, अल्लाह आपके- ताला ने कुरान मजीद सर, में भी लिखा हुआ है कि तो मैं कुरान हज़रत मजीद भी मरियम, आपकी पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल ना, हाँ, मैं बिल्कुल, ये कुरान कुरान मजीद मजीद में ही पढ़ लिखा रहा हूँ। और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं हदीस आपको में और भी आई आगे है। मैं और देर एक्सप्लेनेशन की और मैं इसी की आप रेफरेंस दूंगा। सिस्टर रेस्टोरेंट है ना यहाँ पे, अगर आपने जाना तो चले जाइए, यहाँ पे है। अच्छा, सिस्टर के साथ Yeah, because Okay. I'm pregnant. I know. I Just don't ये बैठ जाओ, स्ट्रेस अपनी नहीं बैठ लेना जाओ। चाह रही। Yeah. चलें, तो आपसे सर- मिलके बड़ा अच्छा लगा। No, I मैं डॉक्टर साहब, नहीं, उम्मीद करते हैं कि अच्छा आप वापस लगा। आए, और प्लीज़ अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी है, बाइबल पढ़िए। बाइबल कोई भी अगर कहता है ना कि कॉन्ट्रडिक्शन है और डिफरेंट बाइबल्स हैं, ऐसा नहीं। मैं थोड़ी आपको बाइबल की रोशनी देना चाहता हूँ कि आपको बता दूँ कि जो आपको बताया गया है वो हालांकि सही नहीं है। सर, मैंने लेकिन आपको बोला ना कि अगर मुझे आप साइंटिफिकली ये प्रूव कर देते ना, तो मैं सर, आज आपको मैंने क्रिश्चियनिटी अभी- एक्सेप्ट कर नहीं लेता। सर, मैं नहीं चाह रहा कि अभी आप क्रिश्चियनिटी मेरे कहने पे करें। मैं देखिए, चाहता हूँ खुदावंद बच्चा- हमारा खुदावंद कभी भी, अगर आप बोलते हैं ना कि मैं भी क्रिश्चियन, हमारा जो हमारा मैं आपको टेस्ट ट्यूब देता हूँ, उसमें किसी को कहें कि फूके, और अगर उस टेस्ट ट्यूब में वो हो जाए तो फिर उसका बच्चा होगा। उसका ही होगा ना। क्या हो सकता है ऐसा? तो ये तो आपकी कुरान बता रही है, तो कुरान उसका गलत है। नहीं होगा, चाहे फूके बच्चा भी पैदा हो जाए, तो will इसका still मतलब say है अल्लाह कि it's- लाएंगे। नो 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 नो, अल्लाह का बच्चा नहीं है। तो किसका है सर? मुझे अभी आपने बोला कि अल्लाह ने वो फूका। बोलते अल्लाह जो करना चाहे। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब में इसके एग साथ है, मैं अभी इसके आगे भी मैं चलूंगा। आपको अगर मैं- एक टेस्ट ट्यूब देखिए आप मुझे टेस्ट ट्यूब सर, दें, मैं आपकी उसमें मैं बात- फूक दूं सर, और अगर मैं बच्चा अल्लाह- पैदा हो जाए, इट सर, विल नॉट तो बी सर, माय किड, ये बिकॉज बच्चा है किसका? साइंटिफिकली सर, ये बच्चा है किसका? मैं ये पूछना हैं? चाह रहा हूँ, ये बच्चा जो फूका है किसका अल्लाह बच्चा? ताला ने बताया है कि मरियम ये एक मोज़ा है। आप बिलीव करते हैं मिरेकल्स पे? सर अभी आप मौजे पे जा रहे बगैर हैं। अल्लाह के, सर, मैं- बगैर मर्द के पैदा हुआ, उन पे नहीं, तोहमात भी लगी नहीं तो थी, वो- जिसको अल्लाह ने कहा वर्जिन मैरी का नाम दिया गया। मैं उसकी बात को मानता हूँ, उनका लेकिन- रुतबा बहुत बड़ा नहीं, था। सर तो ये बच्चा हुआ ये किसका? अल्लाह का मौजज़ा था, ये अल्लाह के किसका? प्रॉफिट थे, इन्होंने आना था, इस तरह सर, दीन को अभी- फैलाना अभी था। आप देखिए, मैं इसके आगे भी चलने वाला हूँ, आपको इसकी और भी दुकान की हम दूंगा। हम तो- एक सक देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर साहब मुझे- आप वेकअप हो जाएं डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जो कुरान है ना, मैं आपको एक नहीं कई सारी आपको बता सकता हूँ। मैं भी लेकिन- आपको ये कह सकता हूँ, आप भी वेकअप हो लेकिन आप जाएं। मुझे लेकिन मैं आप मुझे आपको प्रूफ तो दें। मैं आप सिर्फ आपसे बोल रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे आपने मुझे आपने- जीरो साइंटिफिक प्रूफ दिया। अगर आपने अभी- मुझे सर, मैं साइंटिफिक तो प्रूफ मुझे दिया मौका ही नहीं होता, दे रहे साइंटिफिक, मैं तो भी आगे Can चल we रहे हैं just साइंटिफिक। come next time, please guys, Okay, I'm getting, sister, okay. देखिए देखिए Yeah. मैंने आपसे उनके बारे में पूछा, मैं मिस्टेकन हो गया, मैंने कहा शायद ये कोई उनका बात नहीं, अच्छी बात है, आज आपने कुछ हमने भी आपसे सीखा है, और न्यूजीलैंड से मुझे नहीं आपको कुछ लगा। पता नहीं, लेकिन आपसे मिलके, नाम क्या आपका? एंथनी टोनी, शुक्रिया सर, Thank you very much. शुक्रिया सर, खुदा हाफिज़ डॉक्टर साहब। आप अपना खुदा अल्लाह आप ख्याल कीजिएगा। ओके, थैंक यू।